Hi guys! So ngayon, gagawa tayo ng intro. So tuturuan ko kaya kung paano gumawa. Yan. Hanapin natin yung Kine Master. So yan. So guys, ito yung kakagawa ko pa lang na new intro. Yan. Tuturuan ko kayo guys kung paano gumawa ng ganyan. So, select the aspect of fresh of the project. Yan. Tapos, punta kayo sa media. And then, kuha kayo ng background. Yan, kung saan yung gusto nyo dyan. Ito, puti. Yan, para mahaba. Tapos, punta tayo sa layer. Tapos, media. Tapos guys, ito may nakalagay na screenshot. So, yan guys. Like. Yan, move natin dyan. Tapos, palitin lang onte. Yan. Kasi ito guys, pag ika-crop nyo. Tapos yung feather, pag gusto nyang medyo di siya yan. Tapos yan yung shape. So next guys is subscribe. Screenshot ulit, tapos ito. Yan. So yan guys, i-edit natin siya. Punta ulit kayo sa cropping. Tapos tapos palitan natin siya. Yan. Feather natin para maganda. Yan. So, yan guys. Tapos, palitin natin. Tapos, nyan is yung bell. Yan. Tapos yan, palitin natin siya guys. Yan, kung gusto nyo maliit yan. Tapos crop ulit tayo. Tapos bilog. Yan. Tapos next naman natin, para mas maganda siya, lagyan natin ng share. O ito guys, baba natin. Yan, ayos na yan. Tapos lagyan natin ng title. Yan, Philip Muners Vlog. So yan guys,
Lagyan natin ng background color para kita. Tapos, ibahin natin yung sulat. Ayan, done skin script o kaya auto. Ayan. Tapos, lagyan natin ng animation. Ayan, draft. Lagyan din natin ng animation yung like. Ayan. Slide left, slide right. Yan, slide right. Tapos, subscribe. Naman, lalagyan natin ng effects. Converge. Yung, para mas maganda, di ba? Tapos, bell naman. Oo, di ba? Yan, kung gusto nyo. Squishing, rain. Yan, so kung gusto nyo guys, ganyan. Drop. Pwede rin yan. Tapos yung share naman. Yan guys, yung na-post ko na video na guys. Yan, ganyan siya. Try nga natin. Oops. Ayusin muna. Baba muna natin onte. Tapos, taas to. Taas din. Tapos, yan. Taas din natin yan. Yan. O, yan guys. O, diba? Ang ganda na. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng ano, yan, para mas maganda. Yan. Play natin. O, diba? Ang ganda. Ay, nauna. Ayusin natin, guys. Yan. Isa pa. Oops. Ayusin pa natin. Yun. Ayos ba guys? So guys, maraming salamat sa panonood. So yan lang. I hope may natutunan kayo. Don't forget to subscribe.